Lami ade diri sa tambayan, okay. Na may manghatag. Na may manghatag. Gusto na di madingnen? Binignit, lami kaayo, hatagan ta kanako didto. Magkuha ko. Wow, lami kayo. Lami kayo, Lami ade dahil diri puy ano. Agoy, wa na tay himol ane, giapil na ta ane. Timing kay na to pag-ari diri karon guys. Akong igagaw guys na ragya po daghan kay pagka nilikit oh. Then karon kay wala naman ni siya nagdula tong iyang magkakawarta siya. Kadi ko na manghatag kay malas ko no. Tanaw na to guys ug sa iyang gilantaw guys. Korean. ah. Ah. Asa man ka ane? Dili Duha. na tangay magbinignit. Kay daghan kay na pa isa ka silingan. Gi lista check, duha ka silingan check. Humana. Na pa isa. Kulang pa. Ihaya diri pi ano. Maligi. Binignit is the world. Kanina imo daga Jack. Asa? Kana. Buong guot na ginadix. Ano guys? Nagdala may ginignit, tinatag ni mama di, giuban oh. Giuban si mama di oh. Hoy. Highlights na, highlights. Giuban si mama di. Dala ning kon eh. Naraloy, kana loy. Ngay ko rin di. Oh, kuha niya. Ngay butag pinastos tulo ra. Oh. Amari balik nang Tupperware de. Sige, Jack. Thank you. Sige. Thank you, Madi. Hoy! Wa tay himol.